Atas. Guys, kinsay gwapo naman duhan ni saya. Tati, papu, yaya, papu. Kita day duha gwapo. Oh, Dapat usara. one, Kinsay gwapo na tong duha. one. Kinsay gwapo. Iya, one. Si saya o si daddy. Tati, mami, yaya. Di kinsay love ni mo ni say love ni mami. Si daddy, si saya. Tati, mami. Tati, mami, One yaya. lang, one. One. One lang ba? Yaya is Kinsay, amin. what is your name? What is your name? Ah, Is amin. saya ini. Oh, Di kinsay pinangga ni mama. ah, Si daddy, si saya. yaya. Ano si saya raman? Tati, mami, yaya. Pila na tayo mo edad? Ti, 3. ah, Si hi guys. atas, Isa may vlog karon. apple, Hapon. ah, Isa'y gwapo na to. at, Ikaw oh, o ataw, ako? ato, papu, yaya, papu. Gwapo di ka? Papu, tati, papu. Yaya, Asa man papu. kaliwat? Ni Daddy. daddy, ni mami. Mami, Mami? oh, one, ting. Kinsa may mong love? Si mami, si daddy. Yaya, Saya? oh, Love mo ba si mami? Si daddy? ap, apon, apon. Asa man kaliwat? Apon, apon. Asa kaliwat? Ni mami, ni daddy. Tati, Asa kaliwat? Uy. Ayo tago. ka, Asa kaliwat? Asa kaliwat? ah, Ni mami or ni daddy? tati, mami, yaya. One lang. One, Asa mo kaliwat? one, One? oh, Liwat ba liwat? Isa one, mong love. Si mami or si daddy? mami, one. Si mami din mong love. Tati, Si daddy? Oh, ako ko na yung love mami. Asa liwat si Isaya guys. Siyang mami, siyang daddy. tati, Say hi guys. atas, Dugay sila pray. Unsa man mo i-pray? ah, Unsa mo i-pray? ah, Unsa mo i-pray? Pag-pray na. ah. Pag-pray na. Eta, ikut, sanai, tayo, Close your eyes. eta, nam nam, tata, Unsa yay! pa man imong i-pray? I-pray si daddy. Tati, mami, yaya, Close your tata, eyes. nam nam, yay! Unsa imong i-pray ni Jesus? Tata, May importa? oh. Unsa pa man? Ati, titi, tata, Oh, mo imong i-pray. oh. Hindi ka mag-pray.
Mun saan naman ka human pre? Eh, Muna si Saya guys. Muna daw siya pray. Sa imong love? Daddy. Daddy or mommy? Daddy. Asa man liwat si Saya? Papu. Asa siya liwat? Papu. Si Baba yun ulit. Bye. Bye. Like and share my vlog. And then done. Kasi may silti si mga palo. Say love you.